Very good. Super. Osmosis can କରିବା osmosis ठीक है समझ नहीं osmosis କହିଲୁ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ବୁଝିଲୁ ତୁ କଣ ହେରିକା osmosis କଣ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆମେ କୋନ ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ତ ସେଇ ତ ସିନା ତାକୁ କୋନ ଗୁଣ୍ଡ ପିଲେ ଯୋଉଟା ସଲ୍ୟୁସନରେ କେତେ ପରିମାଣର ସଲ୍ୟୁଟ ଅଛି ତାର ପରିମାଣ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି ତା ଆମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ତମେ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପୁରା ଦେଖିଥିବ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନରେ ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା ଟି ଦେଖ ବା P0 - Ts T0 ଦେଖ ରିଲେଟିভ ଲୋड ଭେପର ପ୍ରେସର যদি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল ডব্লিউপি মানে কোন দে আরে ডব্লিউপি মানে কোন বেস অফ সলিউট সলিউট উপরে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল তাকে আমরা কোন বলি কইবা কোন কইবা এই বর্ষ এই চ্যাপ্টার 13 মার্ক কোশ্চেন পড়ি 13 মার্ক বুঝিবা তো 70 ରୁ 13 মানে 1 শতাংশ হইবা তো শতাংশ মানে কোন শতাংশ 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 তাহলে আজি আরম্ভ করিবা সেকেন্ড চ্যাপ্টার হচ্ছে ଆମର ইলেক্ট্রোকেমিস্ট্রি ହେଲା আজি পেজ জায়গা ছাড়িকি ছাড়লো তো ছাড়লো কোশ্চেন কাଳେ କରିବ କିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜାଗା ଛାଡି ହଉ କରିବ ତ ମୋତେ କେତେଟା ସେଗୁଡା ମୁଁ କରିବି କିଛି କରିବି ତମକୁ ଦେଇଥିଲି 106ଟା ଶିଖିବ କେତେଟା କଲଣି ଡେଲି 5-5ଟା 10-10ଟା ଭିତରେ କରିବ 2 ସପ୍ତାହରେ ବି ସରିଯିବ ବୁଝିବନି ଆଉ ସେଗୁଡା ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ଅଛି ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ପଡୁଛି जेई नीट क्वेश्चन उठेକି ସେଇଥିରେ କିଛି ଲାଭ ହବନି ଯୋଉମାନେ नीट ପାଇଁ ପଢୁଛ ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡର ପାଠଟା ସେଇ କ୍वेଶ୍ଚନ ଯଦି ସେଇ ଭିତରେ ରହୁଛି ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବେ ସେ ମେଥଡ କହୁଛି କାରଣ ସିଏ ବି ଜାଣିଛି ତମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ ଯୋଉ ଦିନ କେମିତି କ୍वेଶ୍ଚନ କଷ୍ଟ ଆସିଲା ତମେ କଣ ତମ ବାପା ବୋଉ ଦିନ ମିଶିକି ପକେଇବା ପାଇଁ ସେଟା ଖରାପ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ କେମିତି କ୍वेଶ୍ଚନ ଆଜି କଷ୍ଟ ଆସିନି ମଡରେସନରେ ରହୁଛି ଯଦି କୋଉ ଥର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଭଳିଆ ମ୍ୟାଥ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଛାଡ଼ କର କଣ ଦ୍ୱାରା ପକେଇ ଦିଛନ୍ତି ଯଦି କେମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ପକେଇଲା ତାହା କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛି ତମର ଅବସ୍ଥା କଣ କଥା ବୁଝି ପଚାରେ ମଡରେସନ ଅଛି ଆଗେ ବିଗତ 10-12 ବର୍ଷ କୁସ୍ତି କଷ୍ଟ ପଡିନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଠେ କଷ୍ଟ ସେ ଦି ତିନିଟା ପିଲା 30 ଲକ୍ଷ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥରେ ପିଲା 11 ରଖି ପାଇଲେନି
केमिस्ट्री रे पिला 22 रखि पाइबे बोर्ड आउ थरे बसिला आथरे जो माने 4 रखि ताको पास करा होला 4 पिला 4 रखि पाइबे तो बहुत कष्ट बेसी एटा कुहा गलानी ऑफिशियली जो माने 4 रखि ताको किछ हां थोड़ा क्वेश्चन आले आसीने आसीने तमो बेला एते खराब थिबो आ ताको ताले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढिबा आलो बडा उपरो आसी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढिबा कोन नुवा चैप्टर तुला नुवा पिला भलो कि पढो नुवा पिला जो माने भलो कि पढो आरंभ कर सेकंड चैप्टर अछि तमे फर्स्ट चैप्टर नोट भलो कि लिखि दे जाओ हला तो भलो कि पांच जन आमे लिखि दे जाओ तो फेंका देखि कि तुमको बुझे अंदर तक जो फर्स्ट पढलो दिजो ना फर्स्ट चैप्टर के जो पढलो दिजो ना टोटल दिजो ना अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढिबा कोन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होछि branch of chemistry which deals with तीन आंसर मिले इलेक्ट्रिकल एनर्जी and chemical energy दीटा जिनसर मेन काम एई दीटा जिनसर नै बहुत गुडे जिनस तैयारी करा होछि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एप्लीकेशन बहुत अधिक है মানে यार जे एप्लीकेशन कहबी कोन को जगह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अप्लाई होछि তাহলে তুমি কহিলে বিশ্বাস করিবনি কিন্তু সত্য মানে ফ্যাক্টরি চালিবনি বিনা ইলেক্ট্रोकेमिस्ट्री কোন ভাই না যেতে সব ব্যাটারি তৈরি होछि এটা সব ইলেক্ট্रोकेमिस्ट्री एप्लीकेशन যেতে সব মেটাল তৈরি होछि मेटल बाय रिफाइनिंग प्रोसेस से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द्वारा होछि अरे बुझिबा तो बुझिबा बैटरी जाइला तो प्रथम दुनिया भाबिबा भी इम्पॉसिबल बैटरी नाही माने आजिकल दुनिया भाबिबा इम्पॉसिबल सेमति मेटल जो रिफाइनिंग को होछि बडा इलेक्ट्रोलाइसिस तो बहुत गुडे जिंस अछि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एटा बिल्कुल शॉर्ट टर्म में बहुत आईडिया अछि भाई मेन पढ़िबा कोन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर रे मेन के पढ़िया कोन छ मने छ जेतबळे तम पाखरे केमिकल एनर्जी अछि ए केमिकल एनर्जी को तमे कन्वर्ट करिवो इलेक्ट्रिसिटी रे केमिकल एनर्जी को यूज करिवि तमे ता कोडी कन्वर्ट करिवो इलेक्ट्रिसिटी जति केमिकल एनर्जी को यूज करिवि इलेक्ट्रिसिटी यूज करूछो आ इलेक्ट्रिसिटी तैयारी करूछो सेही जो प्रोसेस ता करा गला ताकू कुहा गला एटा कुहा जाए गाल्वानिक सेल को कहा जाए बा एटा कुहा जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो सॉरी जो डिवाइस द्वारा अरे जो डिवाइस बेटर उसमें यंत्र जे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करि देला सॉरी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करला को इलेक्ट्रिसिटी अरे केमिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बाहर बा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर तमर जेते सब बैटरी देखुनो अरे जेते बैटरी भीतर कोन होउची बैटरी भीतर रासायनिक प्रतिक्रिया होउची जेते सब ड्राई सेल केमिकल रिएक्शन बाहर होउची केमिकल रिएक्शन देइकी से कोन बाहरुची इलेक्ट्रिसिटी बाहरुची बुझि पाइलो एटा गोटे प्रोसेस आउ गोटे प्रोसेस कोन रे तमे जति चाहिबो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करिकी तमे कोन करि पारे जानछो केमिकल चेंज करि परिबो यदि केमिकल चेंज करि परिबो पर दीटा को इंटर कंफर्टेबल हला फिर जाने कौन चेंज करि परिबो रे कौन चेंज करि परिबो चेंज टू केमिकल बा केमिकल चेंज केमिकल ना आपको यूज करिकी केमिकल चेंज करि परिबो एई जोटा कुहा गला एई जो डिवाइस ता याको कुहा गला
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन कहला छोट बड़े वाला पढ़िथिलो जलर विद्युत विश्लेषण अरे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ना मने पड़नी वाटर थिला ता भितरे इलेक्ट्रिसिटी पास करथिलो जति इलेक्ट्रिसिटी पास करिवो आंगी किसे कोन कोन हे दिला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर देखिलो डी केमिकल चेंज होला ना होला अरे वाटर रो जहां केमिकल प्रॉपर्टी थिला हाइड्रोजन ऑक्सीजन रो केमिकल प्रॉपर्टी सेया हैला कि रे अरे सेया हबो कि छोट बेले मन पका पड़थिलो वाटर को तमे कंपाउंड बोली कहो कंपाउंड रो डेफिनेशन कार मन अछि अरे कंपाउंड माने यौगिक रो डेफिनेशन कार मन अछि दुई बा तत्वधिक मौलिक तो निर्दिष्ट अनुपात रे मिसिले कंपाउंड तयारी करबा यौगिक तयारी करबा when two or more elements combine together in a fixed ratio, they will form a compound. কিন্তু কম্পাউন্ডের দুঃখ কথা কোন দুঃখ কথা যদি তুমি তাকে ভাঙি দউছ they will lose their identity তুমি নিজে ওকে কুহ হাইড্রোজেন নিজে জ্বলে জানছো জানো আরে হাইড্রোজেন গ্যাস নিজে জ্বলে অক্সিজেন গ্যাস জ্বলিবারে সাহায্য করে কিন্তু দুইটাকে মিশাইল বাটর তৈরি কলো না সে জলুচি না জলিবারে সাহায্য করুছি আরে কোন করুছি কোন রিপ্রোচ তো এটা তো অলগা প্রপার্টি গুলো দেইগলা তো ইয়ার মানে কেমিক্যাল চেঞ্জ কেমিক্যাল চেঞ্জ হেলা না হেলা কেমিক্যাল চেঞ্জ মানে বুঝি পাচ্ছ তো রাসায়নিক পরিবর্তন কোন রাসায়নিক পরিবর্তন বা কেমিক্যাল চেঞ্জ যার যাহা কেমিক্যাল প্রপার্টি ଥିଲା এমানক দিয়া বলা বুঝি পাইলা বুঝি পাইলা जानी पाले जानी पाले दीटा जिंस मेन ଆମେ କରିବା ତ दीटा जिंस रे बहुत गुडे जिंस ଅଛି दीटा जिंस कवर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करिया पड़ी इंटर कन्वर्ट करिया बुझिबेला तो बुझिबेला 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 तो बुझिबेला इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को चेंज करइबो ठीक है ना चैप्टर टोटल में या आंसर कर दो या पूरा बेसिक तो आपको मिलेगी गाड़ी दिखा दिए तो आइडिया मुझे पढ़ाऊं पढ़ो सुन क्यों नहीं हो रहा है पढ़ाई अरे कहो क्यों नहीं हो रहा है पढ़ाई हैं कहीं हो वो भी हो थोड़ा मेटल बाई रिफाइनिंग मेटल बाई रिफाइनिंग देखो मुझे आगे कोई और आगे कोई ठीक है आगे कोई अंतर बोले ना कोई सरीगला एप्रिल मास चारि मास सरीगला ହେଲା और 7 ମାସରେ ପ୍ଲସ 2 ସରିଯିବ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହଉଛି ସମୟ ଗାଡି କଣ ହେଲା बोला चाहिए মানে আউট অফ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ଦେଖିଲ ବୁଝିଲେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି
एससी तो तेरा कोई नहीं है फ्राइडे दिन मॉर्निंग में क्लास होगा क्वेश्चन मॉर्निंग क्लास करेंगे तो मॉर्निंग क्लास करेंगे तू नहीं संध्या ना इस बार दिन भी संध्या में रहूं हमने जीवन के और तो কথা পড়ে না सीखने में ତମେ ଜଣେ ତମ ଦି ଦିନ ଯିବ ସେଟା ବୁଝି ଖାଲି આપણે ગ્રેજ્યુએશન કરતો ଗୋଟେ କଥା ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରୁଥିଲୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ଟିଚର ସହିତ ମାନେ କଲେଜ ଟିଚର ସହିତ ଡାଟା କାରଣ ଆମର କମ୍ପଲସରି 9 ଟା 5ଟା କ୍ଲାସ କ୍ଲାସ କମ୍ପଲସରି ସେମି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କଲେଜ କମ୍ପଲସରି କ୍ଲାସ and daily theory class ହବ କମ୍ପଲସରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ ହବ ତ ସାରା ଡାଟା ସ୍କୁଲ ତମର ପେପର ହବ ଆମ କଲେଜ ଅଳ୍ପ ପିଲା ଆମେ 16 ଜଣ ପିଲା ଥିଲୁ ଅନର୍ସ 16 ଜଣ ପିଲା ଦି ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ମୋର ବସୁ ଆଉ ସାରା ସହିତ ଡାଟା तो सार बोले जो सार बाहर ओके नहीं सर बाहर सिया जे हम वाला जो तो सिया को काउ कोइ ଆମେ ଭାବିଲୁ କଣ ଆମେ ଟିକେ ବେଶୀ ଦିନ ରହି ତାହେଲେ ସାର୍ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆଉ ସାର୍ କହିବା ଆମେ ଆଉ କଣ ଦେଖିବା ସାର୍ ଏତେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ବାହାରେ ଆମକୁ ଧରିବେ ତ ଆମେ ସବୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଫିଜିକ୍ସ ସବୁ ମିଶିଗଲୁ ଏମିତି ହେଇକି 118 ପିଲା ଆମେ ସାର୍ ଆମ କାହାକୁ ଜଣକୁ କାଢିଦେବେ ହେଲା ସାର୍ ପୁଣି ଘର ପାଖରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଘର ଅଳ୍ପ ଦୂର କଲେଜ ଅଳ୍ପ ଦୂର ବାହାରୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାରିବା ଆମେ ସବୁ ମନରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ 100 ଆମେ ହେଲା କାହା କହିଲେ ଜଣ କାହା କହିଲେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପିଲା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନା ବୁଝିପାରିବ ସାର୍ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଛୁଆ ଆସିବ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ସେ କଣ ଆମକୁ ପଇସା ଦେବେ କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ସାର୍ ଖୁସି ହେଇକି ତ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ଡିଜେ ପିଟା କଥା ସେତେବେଳେ ଡିଜେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହବ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ନା ଚାଲିଛି আমরা পৌঁছে বিশ্ব রক্ত গরম সেগুলো তো 18 দিন পিলা এদের রক্ত গরম এদের নাচি সাথে কি খুশি হবে হ্যাঁ আপু সব আল্লাহ को সাথে চাকরি করে তো দেখি মারা ধরে পৌঁছে গেল তো কম সাথে রাখতে পুরো কাজ দেই এস্টিমেট বেশি কম করতে 50 টাকা লোক হবে আমি এটা সল্ভ করে রাখি ହେଲା ମନେ ଅଛି ତାପରେ ସାର୍ ଏଠୁ ବାହାରକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଛୁଆ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଯେମିତି ଯାହା ହଉ ହାତ ଡାଲି ଯାହା ହବ ସେ ଛୁଆ ଆଗେ ତାପରେ ଆମେ ପରେ ରିଅଲାଇଜ କଲୁ ଆମେ ଖାଇତେ ପଳେଇଲୁ ପରେ ସାର୍ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ କହିଲେ ତମେ ସବୁ କେମିତି ଗଲ କେମିତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଗଲୁ ଆମେ ଖାଲି ଭୁଲ ଯାହା ଆଚର ହେଇଗଲା କଣ ଭଲ ଅଛି ତାର ଯେ ଖୁସି ହେଲେ ପରେ ବୁଝିପାରିଲା ତୋର କେହି ନାଚିବ ଭୁଲେ ଆମେ ପାଖେ ପୁଅ 100 ଜଣ 100 ହେଇଗଲେ ଆଉ ଜୟ ବୋଲେ 100% ପିଲା ନାଚିବ ବିକଳ କଣ ସେଇଭଳିଆ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ମାନେ ଖୁସି ମିଶା ଦୁଃଖ ଆମେ ଦେଖିଲ ଆଡମିସନ ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ତ ଆଉ ଦେଖିଲ ସେଟା ବେସିକ କନସେପ୍ଟ କହୁଛି ମତେ ଶୁଣିବ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନ ଆସିଲେ ବି ତମକୁ ଜାଣ अनुसार कौन मने पकाओ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर लाइट कंडक्टर इंस्ट्रूमेंट लाइट ना तुमको कंडक्टर चार्ज इलेक्ट्रिक कंडक्टर कंडक्टर पाजी कंडक्टर होती दी प्रकार तला मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर कोई नहीं सुनो मेटल नॉनमेटल जानছো अरे मेटल नॉनमेटल जानছো তো শুনো তাহলে এটা বেসিক কনসেপ্ট করছি ফার্স্ট আসিলা ইলেক্ট্রোলাইট ইলেক্ট্রোলাইট আউডালা
non electrolyte electrolyte और non electrolyte electrolyte କାହାକୁ କହିବେ ତମେ ଶୁଣ electrolyte କାହାକୁ କହିବେ ସେ କହୁଛି the substance जो substance ଭିତରେ इलेक्ट्रिसिटी पास कले सेगुडा भांगिबो ଆଉ ଭାଙ୍ଗିକି ଆୟନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହବ ଆଉ ସେ ଆୟନ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନଭର୍ଟ electrolyte in which electricity is passed break down into ion এটা ভাঙিকি আয়ন হবো break down into ions আর এই হচ্ছে electricity pass break down into ions and hence it will conduct electricity যাহা ভিতরে ভাঙিকি কোন প্রোড্यूस হেই পাউছ রে আয়ন হলা পরীক্ষার কথা একটা কোশ্চেন পচারলা শর্ট কোশ্চেন রে ইলেক্ট্রোলাইট जो মানে রহিলে electrolyte conduct electricity due to dash due to three ions तो भूली गल रे आयन सब छोट बळे माने पढिथिलो जे सोडियम क्लोराइड लूण पानी अरे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने पड़नी अरे सोडियम क्लोराइड कठिन अवस्था रे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे करिवो की सोडियम क्लोराइड कठिन अवस्था रे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिवनी काहे की सोडियम क्लोराइड does not conduct electricity but is aqueous solution बुझी पाछो तो अरे aqueous बोले बुझी पाछो aqueous solution conduct electricity by conduct electricity काहे देखले ना तो सोडियम क्लोराइड रहउची सॉलिड स्टेट रे यदि ता भीतर तू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करलु अरे जोड़े इलेक्ट्रिसिटी पास कला नो आयन्स तो आयन हवार चांस नहीं ता सॉलिड स्टेट ता कोवैलेंट कंपाउंड ता कि जे कोवैलेंट कंपाउंड ता कोवैलेंट कंपाउंड रे मतलब आयन नहीं जे तो काम मतलब एमिति देते bond is strong between Na and Cl এই বন্ডটা একটা শীঘ্র ভাঙেনি কিন্তু তুমি তো লুণ পানি করদেল সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন তুমি জানিথিব লুণ পানিরে পকাই দেলা পরে পানি কোন করে না আয়ন মানকু দূরକୁ নেই যায় আরে জানিছ না জানো তার ডাইইলেক্ট্রিক কনস্ট্যান্ট अधिका তো সেটাকে ভাঙি দিয়ে তো যদি আমি তো ইলেকট্রিসিটি পাস করিবু এটা ফার্স্ট ভাঙি কোন হবো Na plus और Cl minus 3 ions सब अरे होना नहीं कोड के 3 ions ये 3 ions ভিতরে তুমি ইলেকট্রিসিটি পাস করিবি তাহলে ये কনভার্ট করিব ইলেকট্রিসিটি होना नहीं अरे 3 और 3 দেখছো দেখিলো সল্ট ওয়াটার ইজ এ গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি হলা আর দেখছো না দেখো ন দেখছো না মারি শর্ট দিতে হলা তাহলে ইলেক্ট্রোলাইট কন্ডাক্ট ইলেকট্রিসিটি ডিউ টু 3 ions হলা মানে শুনো 3 ions প্রোডিউস হবে অন্ধে শুনো जनरली ए इलेक्ट्रोलाइट गुडा जनरली आयोनिक कंपाउंड्स गुडा थाके आयोनिक कंपाउंड बुझिपातो अरे आयोनिक कंपाउंड बुझिपातो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन हला सॉल्यूशन कथा लेख सॉल्यूशन लेख खाली केसिया लेखिले कि भूल भाल करबो কিন্তু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন এটা সব কোন ইলেক্ট্রোলাইট রে এটা সব কোন ইলেক্ট্রোলাইট আরে বুঝি পাইলো সমস্ত বুঝি পাইলো তো এগুলা তো ভাঙি কি ইলেকট্রিসিটি আইদার পাস করি তার রিভার্স লিখছি ইন হুইচ
Though the ions produced by passing electricity এখানে upon I pass করে so so non-electrostatic does not conduct ये conduct করে does not conduct electricity तो यार इधर चाहिए भी electricity conduct କରି ପାରିବ ନାହିଁ ଆରେ ଭଲ ନାହିଁ এটা কোন নাই non-electrostatic does not conduct কোন নাই রে non-electrolyte does not conduct electricity কোন নাই absence of free ion absence of free ion तो free ion ରହିବ ନାହିଁ ହେଲା ଲେଖ generally covalent compound का नाम लिखिए covalent compound तो कोई करी होते चिन्नी पानी भीतर करंट पास कर पास होबा नहीं रे अरे हबो ना हबो नहीं भांगिबो नहीं गुडा सुगर सॉल्यूशन होला हबो नहीं ग्लूकोज सॉल्यूशन सुक्रोज होला यूरिया सॉल्यूशन तो सुगर जहां सुगर केन कंफ्यूजन हबनी अरे सुगर केन बट केन सुगर अरे सुगर केन नहीं बता गन्ने का जूस सुगर केन हला अरे बुझी पाइला नहीं हला यदि देखो लिखो तो क्लास में जाते नहीं কোনটা শব্দ আসছে না রে আচ্ছা উপাসনা কোন হোস্টেল আছে ঘর পড়াই ঘর পড়ো ঘর পড়াই তো ভালো এটা আমি কম করি ଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ କୁଳାଙ୍ଗାରଟା ବୋଲି ତମେ ତ ମୋଠୁ କୁଳାଙ୍ଗାର ମୁଁ ଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ଇଏ ଅଛି ପାଠ ପଢିବ ତମେ ତ ଓଲଟା ହେଇଗଲ ଆମର କିଛି ନଥାଇ ଆମେ ପାଠ ପଢୁ ତମେ ଖାଇକି ପଢୁଛ ଏଇ କଥା କଣ ପାଇଁ ବାପା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ବାବୁ ଓଲଟା କିଛି ବସିଲେ ବସିଲେ କିଛି କୁଆଡେ ବସିବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ତ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତ ବୁଝିପାରୁନି କହ ସତରେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ହଁ ବୁଝିପାରୁଛ ରେ ବୁଝି କହ ଗୋଟେ ଖୋଲିକି କହିବି ହେଲା ମତେ ହଉ କି ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଖୋଲିକି କହିବି Original MCQ ना which of the following is not a electrolyte क्वेश्चन किसी भी माने कोउठ भी फ्रेम कर दे पारे क्वेश्चन बार-बार क्वेश्चन बेसी कष्ट आसुनी हमें केते कांसेप्ट को शेयर पैसा उठे जाई सुंदर सॉल्यूशन सॉल्यूशन अरे सॉल्व से क्या भूल कर गया भूल गया बहुत बड़ा तो बढ़िया बढ़िया अच्छा আসে
ପାଇଗଲ। ସେଇ ଯୋଉ କହିଲେ ତମ ଜାଗା ଛାଡିବା କଣ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ସେଇ ଶବ୍ଦର तुम्हारे कोचिंग नब पूरा एकदम तो तुम लिखि सिस्टम में जहाँ कोचिंग ଜାଣିଛି ସେତିକି ରେ ଭଲ ବି ପଢି ଲାଗ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ବହୁତ ଅଧା ବଡ ଲୋକ କମି ଯିବ ଜାଣିଛ ନା ଆଗଲା ଆଗୁ ମାନେ ମାନେ କି ଆଚ୍ଛା ଆସିଲ ହେଲା ସମସ୍ତେ ହେଲା ଲେଖିବ ଜାଣିଛ ଲେଖିବ ଜାଣିଛ ଲେଖିବ ଜାଣିଛ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଉପରେ ତମ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ ଡିସିସନ ପଢାଇଛି ତଥାପି ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଦେଖିଲେ ସେଟା କହିବୁ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ ଡିସିସନ already college କହିଥିଲି mechanical conduction electronic conduction କହିଦଉ ଏଇଟା କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ ଗାଡି ବେସିକ ଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେଟାରେ ସଠିକ ରେ ହେଲା ଏତେ ଲେଖିଦବା ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଶୁଣ mechanical conduction ଆଉ electronic conduction ବି ପକେଇ conduction ବୁଝିପାରୁଛ ତ conduction जो प्रक्रिया रे विद्युत परिवहन हुए process by which electricity is conducted electrolytic conduction ହେଲା তাহলে মেটালিক কন্ডাকশন বুঝি পারছো বুঝি পারছো কথা বুঝি পারছো তো মেটাল দ্বারা যদি ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট হবে তাহলে মেটালিক কন্ডাকশন ইলেকট্রিসিটি is conducted by metal metal জানছো তো metal জানছো না জানো ধাতু যদি মেটাল দ্বারা কন্ডাকশন হবে তো মেটালিক কন্ডাকশন পাইবে ଆଉ ଏତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଣ୍ଡକ୍ଟ ହୁଏ କଣ ପାଇଁ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଣ୍ଡକ୍ଟ କଣ ପାଇଁ very good due to presence of free electron ତମେ ଯେତେ ସବୁ ଧାତୁ ଦେଖୁଛ ସୁନା ରୂପା ଲୁହା ଯାହା ଦେଖୁଛ ତା ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯୋଉ ଯାଉଛି ତା ଯୋଉ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବୁଝିପାଇଲ ଏତରେ କଣ ହୁଏ
only electron will move from one place to another. ଏଥିରେ କେବଳ କୋଉଟା ଢଙ୍ଗରେ କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟା ମୁଭ୍ କରିବ ଆଉ କପର ତମେ ନେଇଛ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାସ୍ କରୁଛ ଆଉ କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବନି କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ହେଲା ଆଉ କଣ ତମେ ଏଟା ପଢିଥିବ by increase in temperature ତମେ ଏଟା ଦେଖୁ increase in temperature conductivity କମିବ ନା ବଢିବ ଆଉ conductivity କଣ କରିବ କମିବ ନା ବଢିବ कमिबो कोन भाई रेजिस्टेंस बढ़ी जाए अरे ओरा धातु गुडा कंडक्टिविटी डिक्रीज करि जिवो अरे बुझी पाइलो आज रेजिस्टेंस अरे रेजिस्टेंस जाई बंतु तो प्रतिरोधिता रेजिस्टिविटी जो पढिलो एतरे मेटल रे रेजिस्टेंस थाए हला ताले में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन रे कोन जदी इलेक्ट्रिसिटी is conducted by adore electrolytes एग्जांपल लिखिबी ता तळे धातु तळे लिखिबी कि लिखिबो एठी देखो सेडा सिनी तू लिखिबो एठी देखो कॉपर सिल्वर गोल्ड आउ के निकेल आयरन एमन सब हला अरे जे एग्जांपल लिखिबो ए तो कहि कि लूण पानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एसिड गुला सब बेस गुला सब एटा सब जीव इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन आ एसिड बेस गुला जीवे को एसिड भांगिबो तो पूरा कहला बोले दुनिया रे एते एसिड बोले को ना भांगिबो की कह पारी नाइट्रोजन भांगिबो नी आ H+ आइलो तो H+ बा दबो एसिड तो दाना सही कहला MgCl ला कोन एसिड दुनिया रे तमे लैब रे कि एसिड अछि को एसिड भांगिबो सब भांगिबो अरे H+ आयन जे नमो से एसिड अरे होना नहीं ता बुझि पाइलो बेस एटी सोडियम हाइड्रोक्साइड जे OH देला बेसी को OH देला आसीला कोन अरे जे OH देला से बेस अरे जानि पालो सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड ना बेस अरे सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड ना बेस अरे सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड ना बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड कोन तो एक तो चिन्ह से प्रॉब्लम था इसी देखिए पहले CH3 COOH এটা কোন OH আছে এটা ভাঙলে কোন দেবো এটা ভাঙলে কোন দেবো CH3CO মাইনাস আউ এটা কোন এসিডিক অ্যাসিড যদি ভুল করলে আর তোমরা দেবে ভালো কথা ହେଲା তাহলে এসে ইলেকট্রিক কন্ডাক্ট হবো কোন নাই লেখো এটা লেখো ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট ধীরে due to presence of তো কইছিলি the ions তাকু ভুলিবনি মেটাল রে ইলেক্ট্রন এটি আয়ন এতরে কোন হুয়ে না आयन्स माने पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स ट्रांसफर हुए वन टू अनदर એટલે आयन रा हबो होला আছে कंपाउंड रा ट्रांसफर तो एटा या कहलो ता मुंडरे कार बसना अछि এটা যদি টেম্পারেচার বঢ়েই তা প্রোডাক্টিভ কমিওলা পড়িব বঢ়ি কোন ভাই না আয়নটা শীঘ্র ভাঙ্গিଯିବ আর যেটা টেম্পারেচার বঢ়াইবো সেটা শীঘ্র ভাঙ্গিଯିବ এগুলা by increasing temperature conductivity increases conductivity কোন হবে ইনক্রিজ হবে होला এনার্জি বঢ়িব ions they at higher temperature
break into ions. Break into ions. Break into ions. আর ions এর কথা কি বলবো? যা পড়া বুঝি পেলাম। কোন পড়া বুঝি পেলাম? পুরা না বুঝি পেলাম আচ্ছা। বুঝি পেলাম তো। পরীক্ষা করিবা? পরীক্ষা করছি। কোন পরীক্ষা? তো নয়া মাসে পরীক্ষা করতে হবে। এই পরীক্ষা করতে হবে। আরো সপ্তাহে পরীক্ষা দেবো। আরো সপ্তাহে পরীক্ষা দেবো সেমিস্টার চ্যাপ্টার। মনে নাম দলে পাবো। ইসলাম আমার তো জানিব যে ফার্স্ট আমার কোন রকম কি সেই অসুবিধা আছে আমার প্রতি মাসে পরীক্ষা হবে তাহলে পরীক্ষা হবে হ্যাঁ হ্যাঁ ভুল বলেছি কি মাসে পরীক্ষা প্রতি সপ্তাহে আমার হবে পড়াই কি যায় তাহলে সেকেন্ড অফ তো পুরো আহুতি পরীক্ষা হবে এই পরীক্ষা পরীক্ষা হলে হবনি লেখা অভ্যাস হবনি দেখিল আগে চলো বুঝলি ছাত্র তোমরা বুঝি পারো কি পছাবে ଟିକେ ঘরে যাই দেখি না রেডিং করে দেবো একবার চলা আগে চলা আগে চলা তুমি কি আপনার চলো চলা আগে ଯିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ ଅଛି ନା ନୂଆ ଟପିକ ଭିଡିଓ କହିଥିଲି ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ ଡିସୋସିଏସନ କିନ୍ତୁ ଆଲଫା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭାଙ୍ଗିବ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭାଙ୍ଗିବ ତାକୁ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ ଡିସୋସିଏସନ ଲେଖାଯାଏ ହେଲା ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ ଡିସୋସିଏସନ କଣ କହିଲେ ଶୁଣ ratio of number of moles of iron number of moles iron number of moles of ratio of number of moles of electrolyte इधर electrolyte থাকবে না ratio of number of moles of electrolyte into iron into iron with respect to with respect to ratio of number of moles of electrolyte breaking ions with respect to total number of moles of electrolyte was taken. Total तमे केते नेइछ आउ से केते भांगीला ताको अल्फा बोली डिनोट करछ सिंबल अल्फा number of moles moles number of moles break into ions केते भांगीबो खाली आयन हला डिवाइडेड बाय total number of moles of electrolyte some total number moles electrolyte केते तमे नेइछो अरे केते टोटल नेइछो तू केते भांगिला हला बाद तो एमिति लिख करिवो number of molecules break into ion केतेटा molecule भांगी के ion हला with respect to total number of molecules was taken तमे टोटल केते नेइथिलो तो केते भांगीला हला तो छोटो कथा को सुनो
धर तमे गोटे इलेक्ट्रोलाइट सेंसर कोन इलेक्ट्रोलाइट नंबर सोडियम क्लोराइड बुझो सोडियम क्लोराइड तमे बे 100 टा बोले सुनो 100 टा मॉलिक्यूल लेइछो केटा मॉलिक्यूल लेइछो 100 टा सोडियम क्लोराइड याकू पानी रे पकेइलो इलेक्ट्रिसिटी पास करे କଥା कहू पानी रे पकेइलो सब तक भांगी गला तो भाई कोन हो Na प्लस आउ Cl माइनस 100 मॉलिक्यूल से तो भांगी गला 100 टा लेखिलो 100 मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू आयन अरे 100 टा को भांगी गला तुम देखितो तो पाछिया गले देखि परिबोनी सब तो भांगी गला अरे यार अल्फा केति बाहर करिबा टोटल भांगी जी केतेटा टोटल तमे नेइथिलो केतेटा 100 टा भांगी ला केतेटा 100 टा अल्फा रो केतेटा होला तमे या कहिलो अल्फा रो वैल्यू 1 नु केते अधिक हबो कि अल्फा रो वैल्यू इग्नो डिजिटल वैल्यू केते 1 रो अधिक हबो कि अरे 100 मार्क तो 103 रखो तुम तो तार 100 टा माने को नै दिली 103 टा आइ मो तार बढिया मिछ मिछ कोते 100 टा 103 भाग मो कहू मु 100 टा नेइछि से भांगी के 103 टा होला केना होला जेमि एटा 100 टा नेइछि भांगी केतना हबो भांगी केतना हबो 4 टा केजिलो 100 टा नेइछि प्रत्येक दिका भांगिबो 200 भांगिले 200 टा केना होला नी केते टा भांगिला 100 टा नेइछु 100 टा हां आउ जणे कहिबो आउ जणे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेच भांगिला H plus Cl माइनस है मु कहली जो 100 टा नेइथिली सेतु धर 19 टा भांगिला माने गोटे भांगिले ता मन बजे भांगिला तला केते बारिबो 0.99 केते बुझबेला एया को नै ए जो कहली ए अल्फा रो वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट भाग कराइछ अरे इलेक्ट्रोलाइट भाग कराइछ इलेक्ट्रोलाइट को भाग कराइछ टोटल स्ट्रॉन्ग एटा परीक्षा करथिला तीन लाइन को परीक्षा करथिला डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट हला दुर्बल और सबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट तो गोटा को बारबार बोल जेतबले डिफरेंस रेशो दीटा को लेखिया दरकार नै तम मुंड जदि गोटे भलो से पढी देलो जदि तमर मुंडले मसला अछि ताले आरो गोटा तमे लेखि देई पारिबो किछि बड किछि नै देखो फाट लेखुची स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोन हो कंप्लीट आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस वन होबो इक्वल टू 1 होबो धरो तमे बे 1 लाख मॉलिक्यूल लेइछो से मॉलिक्यूल लेइछो 1 लाख मॉलिक्यूल ता भितरु 19999 टा मॉलिक्यूल भांगी गयो ताले अल्फा रो वैल्यू कितना आसीबो 0.999999 बुझले ताले एटा 1 सहित समान होय कि तो सेही कथाटा कहू ताहले एटी कोन हबो सबु बेले मोर नंबर ऑफ आयन्स विल प्रोड्यूस जेहेतु अधिक आयन प्रोड्यूस हबो सो मोर द कंडक्टिविटी अरे या भीतर भलो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो अरे हबो ना हबोनी अरे हो ना नहीं ना बुझि पारलो जणे 1000 का आयन देला जणे 10 टा आयन देला कोडा भलो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिवो जे हटो 1000 का होला एग्जांपल सुनो एग्जांपल अंडर कोन आसीला एसिड अछि आउ एसिड किछ आसीबो बेस सबु स्ट्रांग एसिड एमिति देखो भलो स्ट्रांग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड आ सब भांगी दे स्ट्रांग बेस
स्ट्रांग बेस किसी रहिबो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आउ किसी लूण सॉल्ट भी रहिबो जैसे सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड बुझि पाइलो ताल तो कथा एग्जास्ट कोनटा में लिखि पाइबो केमति लिखिबो देखो बे कंप्लीट डिसोसिएशन का एक्सप्लेन एटा कोन करि ताले से इनकम्प्लीट डिसोसिएशन टेक्स प्लेस अरे हो नहीं ये बुझी पारलो कोड के अरे ये बुझी पारलो कोड के कि लेस देन कोन हबरे लेस देन 100% डिसोसिएशन सबु भांगिबो की अरे सबु भांगिबो की सबले लेस वेरी लेस लो खाली लेस लो खराब लागिबो वेरी लेस हला धर 100 टा मॉलिक्यूल है तो 10 टा भांगिबो हला को लेस की अरे परीक्षा रे 100 रु 23 रखिले धर पास जणे 2 रखिछि ताना कोन फेल पाजबो की ताको बुढ़ा फेल पाहब से बोलिया ना वेरी लेस तो बहुत कम भांगिबो यार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ताले कोन हबो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सब बेले अल्फा र वैल्यू ता लेस देन 1 हबो बड़ तो हबार चांस नाही समान तो भूल ले हबनी मर्जी होबो हला ए दिटा मेन पॉइंट आउ किछि पढा न पढो ए दिटा मेन पॉइंट परीक्षा रे एटा एमसीक्यू ते बहुत उठी पचारिछि अल्फा र वैल्यू लेस देन हला अरे मोर देन लेस नंबर ऑफ आयन the less number of ion carry होबो less number of ion produce so कोन होबो conductivity कोन होबो कोन conduct होबो conductivity less होबो बुझि पाइलो ना बुझि पाइलो तो conductivity is less लेखु थाओ सॉल्यूशन अछि कुछ ता मन पड़ी कि होला तापर एग्जांपल एग्जांपल रहिबो दुर्बल अम्ल वीक एसिड के जानो एसिडिक एसिड आगे लो कार्बोनिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड होला एटा सब वीक एसिड होला वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड आला वीक बेस आ गुटे सॉल्ट अछि ताको स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहै छै बुझो अरे स्पेयरिंग नुहे स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जेमिति कि HgBr होला HgCl Hg2S ताको स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहै छै स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट माने छ आंशिक भाबे द्रवीभूत हो गोटे ग्लास पानी लो गोटे ग्लास पानी रे धर गोटे चामच लूण पके अल्प द्रवीभूत हो बेसी रही तो स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट करे आंशिक कोइलो तो बेटा कोइलो तो की आंशिक कौन बोल चलो कोइलो बेटा कोई जो देखिलो ता पूर्व लेक्चर लिखिलो एइटा लेक्चर तो छाती जोटा एइटा लेक्चर लिखिलो क्या लिखिलो नी देखिलो नी तो थोड़ा कम भाई बुझ पाछ तो 10 टा मॉलिक्यूल भागिला 10 टा मॉलिक्यूल भागिला तो 100 टा नहीं तो 10 टा मॉलिक्यूल भागिला तो कितना होता करता वैल्यू 0.1 लग जाओ बोली 1/0.1 बुझ पाइलो नी तो सब भागिला 100 हे गला 10 टा भागिबो ना HCl H2S अच्छा करी এটা উইক লিখতে হবে উইকে জায়গা আছে উইকে লিখতে দাও আচ্ছা দাও কাটি দাও কি সেটা ছাড়া এটা
চলে 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 এক্সেল এক্সেল তোমরা লিখি চলো ভালো কথা তাহলে আগে লিখি তোমরা তো জায়গা আছে কনসিডার লিখে দাও CH3COOH এসিডিক অ্যাসিড তা ভাগিলে CH3CO মাইনাস আর H প্লাস হবে এটা বহুত কম থাকে তাহলে তুমি 6টা মলিকিউল দেখছো ହେଲା 10 মলিকিউল ব্রেক করবে 10 মলিকিউল ব্রেক ভাগিব তা আলফা ভ্যালু কেতে হবে 10 বাই 100 0.1 বুঝলে আরে ভালো নাই তাহলে এটা কোন লেস দ্যান 1 হলা না কেন তাহলে 0.1 টা একটু বড় না সামনে সামনে আরে 0.1 টা একটু বড় না সামনে দেখলা ठीक है क्लास में अब हमारा ठीक है चैप्टर वाला एग्जाम एग्जाम दे दो ठीक है फिजिक्स इसका আসলে তো ফিজিক্স পাওয়া যাবে আসলে ফিজিক্স ফিজিক্স আসলে বুঝছো তাহলে আমি আনসার লিখে ঠিক সমঝছো সঠিক আরে সলিউশন পরীক্ষা আমি করতে পারবো দেখি সেটা ওটা কহিব পরীক্ষা তো সরিব না নেক্সট ক্লাস তো মনে করবে আর সেকেন্ড বিষয় পুরো টাইট ছিল সেকেন্ড দিয়ে কাটা এগুলো তো সমাধান দেখতে হবে না তো মনে করবে মনে রাখবে তাহলে লিখলা আমি তো রাখবো তো বিকালে সব পরীক্ষা করি আরে এত বড় কোন মজুরি ইনশর্ট করতে দেখলো কে লিখছে কি দেখতো সব দেখছ না নি দেখো দেখো হ্যাঁ সমাজ লিখবি কাটু সমাজ মানে কাট বল রাইতে সমাজ ঠিক চলে আরম্ভ ঠিক হইছে দেখো সমাজ লিখে আসতে হবে কোবলা সবাই আসছেন সবাই আসছেন কোবলা আসছেন না বুঝলে না তো এই যে আগে বলছে প্রশ্ন লিখতে হবে কাকে দিব হ্যাঁ রুমে সো গিয়া বানাই দেব বলো বলো বলছি আপনি জানলে কিছু লোক আছে আর মানে কি রুমেশ তুই জবলা আরে তো ভাড়াটা করে হলা সেকেন্ড ক্লাস অসুবিধা করে কি সেকেন্ড ক্লাস চিন্তা করতে আমি বলছি গোটে ক্লাস হলো সেকেন্ড ক্লাস অসুবিধা হবে সলিউশনে যখন ক্লাস মিস করতে তুমি ফিল করতে গোটে ক্লাস না আছে নেক্সট ক্লাস কি গোলমাল হবে যে ক্লাস আছে সেকেন্ড ক্লাস আছে সেটি চেঞ্জ হবে কোন হবে चला ले भी আসলে নেবে কি তো আপনি কাই মারছো কাই না ও বর্তমান পর্যায়ে মোর একটা ছাপ হবে আরে আমি যাচ্ছি ও বর্তমান মুখ করে আমি তো বর্তমান let's stop me when क्वेश्चन है बड़े पर हां सॉल्यूशन है ये this cell reacts with A4FeCl6 এটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হবে in solution active solution in active solution blue color এটা ইম্পর্টেন্ট আন্ডারলাইন করছি blue color
Fe4 FeCN6 whole 3 is octet. এটা যদি মিশ্র কোশ্চেন পড়তা বুঝুতা octet है ना দেখি there are 0.1 m FeCl3 and 0.0 এটা বলা হলো কনসেন্ট্রেশন F4 FeCl6 এটা solution are separated by semi permeable membrane वो SPM लिख दूँ आज shown पूरे चित्र करके मूव करते भी and osmosis occurs there and osmosis occurs then पूरा चित्र देखिए এটা সলিউশন এই কোনটা সাইড এ এটা কিছে নবলি করিব সাইড এ সাইড বি মঝিরে সেমি পারমাণবিক মেমব্রেন এটা এসপিএম এই পটে 0.1 এম FeCl3 সলিউশন এই পটে 0.01 এম 0.01 এম F4 FeCl6 এটা এটা তো অলগা অলগা দিচ্ছি সলিউশন है osmosis of course দেখি তাহলে কোন হবে blue color is seen in side B blue color is seen in side A blue color is seen in both sides A and B we know blue color seen in both sides E none of the above क्वेश्चन बुझबेला क्वेश्चन पर पढ़ा बुझो ହେଲା କଣ ହବ এটা সাইড সাইড দি কই কই বলো এটা কোশ্চেন এটা অপশন ফার্স্ট এটা চিত্র দিচ্ছি নিচে পড়ো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হবো এটা সলিউশন ভিতরে ହେଲା এটা দেখি 0.1 এম কনসেন্ট্রেশন ঠিক আছে দেখো 0.1 এম এটা 0.01 এম ହେଲା ସବୁ ପ୍ରତି ଫଲୋ ପଢ ପଢ ପଢିକି ମୋତେ कॉन्सेंट्रेशन कितना समान है होगा होगा तो होगा समान होगा ना डिफरेंट थोड़ा हाई होगा तो 0.1 कॉन्सेंट्रेशन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक है ये का होगा चांस नहीं होगा लो जो है किसी को लो कंप्यूटर है किसी को लो कंप्यूटर से लो कंप्यूटर से ठीक है लो तो है लो कितना
এগুলো আছে 54 efficient হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা হবে রিঅ্যাকশন করবে কোপেট হবে এ বি সি ডি কো এর কি এর আনসার কার নাই ভেরি গুড এটা কটি গলা এটো বি কার নাই আরে কোন ধরনের বাড়ে বি তিন জন চার জন ভালো আছে ଏକ ଦୁଇ ତିନି ରୁ ଚାରି କିସ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ ସାତ ଆଠ ଏତିକି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଉ ସି ସି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ନଲେ ଭଲ ନାହିଁ ଆରେ ଭଲ ନାହିଁ ଭଲ ଆଠ ଏଠୁ ଆଉ ଆଠ କଣ ବି ବି କର ସି ବି କର ଆଠ ଧର ଆଠ ଏଠୁ ଡି 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 କେତେ ଜଣ ହାତରେ କର ଏକୁଟିଆ ଡି ଏକୁଟିଆ ଭଲ ଦେଖ ଡି କାର ଦେଖ ପାଞ୍ଚଟା ଅପସନ ଦିଆ ହେଇଛି ତ ହବ ନା ପାଞ୍ଚଟା ଅପସନ ଭଲ ପଡି ହଁ ଡି କାର ଡି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏଠୁ ଇ କାର ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ସବୁ ସେଟା ଆଥରେ ଘରେ ପଢିବ ପଢିକି ମତେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କହିବ ତାପରେ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେବି କଣ ଫାଇଦା ତମେ ସେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ